teman-teman, belajar itu capek, tapi lebih capek lagi kalau kita kerja dan uangnya dihabiskan hanya untuk booking exam. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, bahkan mau ujian keempat pun gagal sampai determinate. Balik ke Indo harus nunggu 1 tahun lagi, ngeplay ke sana susah, should be bayar agent yang harganya lumayan agak fantastis sekarang. Jadi prepare yourself. Kalian lulus, aku juga bersyukur banget karena itu menunjukkan eksistensi kita sebagai midwife Indonesia yang ya kualitinya bagus kayak gitu. So, hi everyone, welcome back. I'm Rima Sombing, your study partner for Prometic and Percent View Midwifery Examination for midwife technician and specialist in Saudi Arabia and across the Middle East. Like, if you want go to Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Tunisia, Egypt, you should pass the Prometric exam. So, here we will learn HIELTS concept, clinical scenarios, exam tips, and key point to help you understand the topic, not just memorize the answer. So, get your notes ready and let's study smart and prepare to pass together. Let's get started. So, hari ini we will talking about IUL. IUL itu adalah induction of labor. Di Indonesia, you guys pasti udah tahu induction of labor. Jadi intinya kita menginduksi supaya itu baby cepat lahir. Nah, two things you have to know. The first one is di Saudi itu secara topik dia itu membaginya menjadi 2. Induction of labor. Ini either itu menggunakan obat prostaglandin kayak gitu, dinoproston nama obatnya. Nah, satu lagi augmentation. Nah, kalau di Indonesia ya sama aja kan, gak ada tuh perbedaan. Ya induksi aja. Nah, si augmentation ini perbedaannya adalah dia menggunakan oksitosin. Nah, beberapa syaratnya pada saat kita menggunakan oksitosin adalah the first one is itu should be rupture of membrane. Terserah mau SROM spontan rupture of membrane, mau RM artificial rupture of membrane. Kalau yang prom sama PP prom kita harus lihat dulu case-nya di gestational age-nya berapa week. Okay. So, navigating the induction of labor, clinical pathway-nya, pharmacological protocols-nya yang kita pakai, and risk management. Okay. Next, indication of the induction of labor itu from maternal there is 4. The first one, prolonged pregnancy. Misal more than 42 weeks. Ya tahulah kita ini kan postpartum kasusnya. Oke, postpartum kan. Postpartum. Terus yang kedua itu hypertension preeclampsia. Jadi expect birth. Ini misalnya sudah the time for the delivery. 3, diabetes mitigates macrosomia. Jadi ini untuk mengatasi sebelum babynya baby giant macrosomia. If normal growth over 38 weeks. Kalau pertumbuhan dan perkembangan janinnya itu normal, ya mafi muskila kita offering di 38 weeks. Tapi kalau misalnya babynya makrosomia itu below 30 di 37 kita udah offering for the induction. Okay. Next, pre-labor rupture of membrane. Nah, kasus-kasus prom ini over IUL after 24 hours to mitigate infection risk. Tapi kalau misalnya dia preterm, ya udah maybe we can expectant management dulu. Expectant management jadi we keep the mother in the hospital, and then after the the antibiotic prophylaxis or lung maturity surfactanya sudah given semuanya. Maybe. Tapi kalau prom dan dia itu udah more than 37 weeks, ya why not? Ya kita offering aja buat IUL, apalagi after 24 hours. Itu high risk banget for infection. And maternal request for compelling psychological or social reason from 48 weeks. Misal ibunya kayak kepikiran,
how I'm still not deliver already 40 weeks kayak gitu. Nah, dari fetal indication itu ada 2, fetal death, jadi kayak babynya ada IUFD ya. IUFD ini we offering for induction of labor karena mafi faedah if we deliver amalia. Dia udah merasakan sakit amalianya, CS-nya, jadi ya udah. Versus expectant management. Yang kedua, fetal anomaly when not compatible with life. Ya kayak misalnya dia congenital anomali, terus babynya itu nggak akan available, nggak bakal viable kalau dia live out a train. Jadi kalau misalnya kayak ya baby congenital anomali ya masih faedah kan if we deliver in the amalia cesarean. Jadi ya udah kita induction of labor aja. Jadi normal vaginal delivery. Oke, safety checkpoint absolute contraindication-nya the first one itu placenta previa, mamnu ya. Even itu cuman side lying aja, marginal apalah itu, pokoknya mamnu hukumnya placenta previa. The second one, transfer or oblique lie or compound presentation. Ya iyalah, mau kita induction of labor ini kan we cannot accept that this one for normal vaginal delivery. Baby will not coming out if the presentation transfer or oblique. Terus HIV positive status, oh my god, not receiving ART antiretroviral therapy or viral load-nya itu more than 400 copies per ml ya. Jadi this one nggak cuman ke babynya, tapi kita sebagai midwife also will high risk for infected by the mother. Okay. Active the genital herpes. Nah, don't forget, if you find the question tentang syphilis, herpes genital, active genital herpes, do not offering for normal vaginal delivery. Why? During progress of birth, selama prosesnya itu high risk for infected the baby, karena lesi-lesinya itu dari situ nanti bisa masuk ke matanya baby. Jadi muskil, langsung kita CS ya. Severe acute fetal compromise. Jadi kok severe acute fetal compromise itu intinya adalah fetal heart rate-nya jelek. Ya ini kan kita harus sura-sura dengan waktu. Jadi ya udah kita dengan CS itu kan sangat cepat. Cord presentation sama cord prolapse ya mamnu hukumnya, because the head of the baby atau presenting part apapun itu akan menekan si cord prolapse-nya dan itu menyebabkan babynya hipoksia. No cephalopelvic disproportion, ya udah tau lah kita ya, CPD di Indonesia juga we cannot deliver normal vaginal deliver. Oke. Pre-induction assessment itu ada namanya BISOP score. Nah, di dalam BISOP score ini memang the question-nya itu mungkin ya 1-2 lah tentang BISOP score ini. Nah, tapi BISOP score ini secara table, secara teorinya it's similar with Apgar score ya. Apgar score itu kan ada 5. Nah, si BISOP score ini juga ada 5. Yang pertama itu dilatation, second one konsistensi, 3 itu canal length, 4 itu position, yang 5 itu station. Nah, jadi si BISOP score ini menandakan kalau misalnya hasilnya itu more than 8, okay. This favorable for IOL. Jadi tuh ya kita lihat dulu ini kalau kita induksi ada manfaatnya nggak atau akan ada progresnya nggak. Kalau enggak ya udah. Jadi si BISOP score ini adalah untuk ngecek ripening atau ke readiness. Jadi kayak kesediaan si cervix itu untuk ripe, untuk matang, untuk yang melebar. Jadi si BISOP score ini apa aja yang dicekin? Yang pertama dilatation. Dilatationnya itu kalau Apgar score itu dia nilainya 0, 1, 2, kalau si BISOP score ada 0, 1, 2, 3. Nah, kita lihat. Kalau dia dilatationnya 0 berarti itu nilainya kalau di dilatationnya di bawah 1 nilainya 0. Kalau dilatasinya 1 sampai 2 cm atau centimeter itu 1. Kalau 2 4 cm itu 2. Kalau lebih dari 4 cm itu masuknya kategori 3.
Konsistensi, kalau firm itu 0, kalau foam itu 1 juga, kalau medium itu 2, kalau udah soft, udah lembut, apa ya istilahnya, udah lunak tuh cervix masuk 3. Panjang dari kanalnya, kalau lebih dari 4 itu masih masuk 0, 2 sampai 4 itu 1, 1 sampai 2 itu 2, di bawah 3 itu di bawah 1 itu 3. Posisinya, ingat if we study about CTG, cardiotocography, if you guys notice, kalau kalian semuanya masih ingat, kalau dia posterior, oh my god, fetal position and CTG I mean. Jadi kalau misalnya dia ROP ya, nah, I will write ROP. Ini ROP atau LOP terserah lah. Intinya ini kan posterior, right, ini left, occiput posterior. So you guys tahu kan kalau yang namanya occiput ini sudah pasti presentasi head atau kepala atau vertex. Nah ini pada saat during CTG ini akan membuat sangat oh my god, not CTG I mean, jadi kayak fetal position sama labor position. Jadi ini akan sangat sakit sekali karena dia si occiput posterior ini dia akan menekan sacrum. That's why kita bisa kalau posisinya occiput posterior, we can waiting the baby rotation, internal rotation menjadi OA, occiput anterior. Terserah mau ROA atau LOA, nggak apa-apa, terserah. Yang penting berubah menjadi occiput anterior. Nah, makanya kalau nilainya posterior itu masih 0. Kalau sudah medium itu 1, anterior posisinya udah nilainya 2. Kalau station, kalau di bawah -3 itu 0, di bawah -1, -1 ke 0 itu 2, kalau udah plus itu udah 3. Nah, gitu. Subjectivity in assessment vaginal examination is subject. Ensure continuity of caregiver to reduce inter-observed variation. Oke. Step 1, mechanical ripening cervical membrane sweep. Jadi biasanya itu di sweeping dulu. Sweeping itu namanya kayak you put your hand inside, like kalian kalau misalnya mau pelvic examination atau VE, habis itu kalian puter dari anterior ke posterior, pokoknya 360 derajat, itulah namanya di sweeping. Kalian sweeping. Forget apa bahasa Indonesianya, tapi itu di sweeping kayak gitu. Yang tahu boleh di komen. Clinical application-nya, in addition to not to method of IUL first. Target demografiknya nullipara woman at 40 or 41 weeks, multiparous itu at 41 weeks. Primary goal-nya to avoid prolonged pregnancy, not meant for high risk cases. Intinya adalah kita ini IUL ini adalah induction of labor yang mempercepat persalinan sih, kayak gitu. Pasien realities, discomfort, often uncomfortable or painful, ya pasti sakit lah ya. Mau itu dengan dinoprogesteron, maksudnya dengan tablet yang dimasukin ke porsia itu tetap aja walaupun dan dengan oksitosin juga sama aja sakitnya. Side effect, frequently kasus vaginal spotting and abdominal cramp, ya iyalah namanya kontraksi ya. Ini mitosnya does not lead to pre-labor rupture of membrane or increased maternal neonatal infection. Step 2, pharmacological ripening prostaglandin E2. Jadi si prostaglandin itu ini adalah untuk mematangkan, ripe itu matang, mematangkan cervix. So, obatnya ya namanya di pasaran atau di farmasi, dinoproston PG itu, prostaglandin E2. Replicates early labor hormone, absorbed by vaginal atau cervical epithelium. Jadi dimasukkan ke cervix. Habis itu dia merelaksasi dan mendilatasi of cervix. Habis itu subsequent contraction of uterine muscle. Jadinya dia membuat kontraksi.
Clinical efficacy finalnya atau bukti ya, efficacy itu bukti. Clinical efficacy-nya increase the probability of birth within 24 hours. Jadi dalam 24 hours sudah deliver. Consider a more natural method than oxytocin. Jadi agak sedikit mirip natural dibandingkan oxytocin. Mirip ya. Potentiate the effect of oxytocin if used later in pathway. Jadi biasanya kalau kita langsung menggunakan oxytocin memang entah itu hyperstimulation, makanya si dinoprogesteron ini bisa dipakai. Safety warning point. The misoprostol distinction unless in the UK for IUL except for IUD. Jadi nggak boleh lagi sebenarnya pakai misoprostol ini untuk induction of labor, apalagi dimasukkan di cervix. Better katanya ya, kalau nggak salah aku pernah lihat di explore Instagram itu tuh ada dokter dari India, dia ngomong better masukin ke sublingual untuk induction of labor. Tapi beda case kalau misalnya untuk postpartum hemorrhage, kita tetap masuk ke cervixnya. While cheaper, it carries significant safety issue regarding unpredictable uterine hyperstimulation. Okay. Anatomical target administration of VG itu targetnya kita masukin ke posterior fornix, insert height. Jadi kita masukkan tangan kita ke sini, putlah di sini. Oke. Vagina director posteriorly. Mandatory prerequisite abdominal examination to confirm fetal lie. Jadi kita harus lihat dulu ini presentasinya apa. Kepala, transversal, oblique, and penurunannya sudah di Hodge berapa atau station berapa. Continuous electronic fetal monitoring atau CTG ya, to confirm reassuring fetal well-being prior to insertion. Jadi menghindari babynya stres. I mean kayak problem lah with the CTG. The PG itu clinical algorithm dosing cycle dosisnya. The first one, first dose itu 3 mg tablet or 2 mg gel. Patient lies down for 30 minutes, wait 6 hours. Okay. Is labor established? Kalau yes, move to observation delivery. Kalau no, administer second dose with consent. Alternative route, 10 mg control release pressure administer over 24 hours. Crucial rules, 2 doses in 6 hours or 1 pressure over 24 hours equal to actually 1 cycle. This is maximum recommended. Nah, pada faktanya kita itu bisa 4 cycle. Aku gak bisa 4 cycle for IUL-nya. Karena fail biasanya diagnosanya fail for cycle of IUL. Ya udah, mereka kirimlah itu pasien ke kami ke delivery and labor and delivery labor and delivery, and after that kami biasanya langsung pakai oxytocin. Kalau sudah nggak ada progress after oxytocin, biasanya kita CS. Managing the unsuccessful PG itu cycle ya. Kalau misalnya unsuccessful atau fail, gagal intinya sih induction of labor kita ini. Yang nge-triggernya apa? Labor is not stabilized after 1 full cycle of PG itu. IUL classes is as unsuccessful. Intinya adalah gagal. Kalau sudah 1 full cycle dia tuh nggak ada perubahan, dilatasi, nggak ada penurunan janinnya. Ya udah, mandatorinya kita ngapain? Assess the woman and baby remain in good health with fetal heart rate yang masih bagus dengan CTG ya. Dan terus vital sign ibunya kita harus cek. Discussion must take place between woman and doctor. Option A, another attempt to induce labor may involve alternative method to repeat cycle, consider risk sama patient preferensi. Jadi ya pasiennya mau diapain gitu. Option B, elective cesarean section, surgical delivery option, and discuss indication and implication. Oke, step 3, uterotonic induction dengan oxytocin. Nah, inilah yang tadi namanya kita dengan augmentation, namanya augmentation. Nah, dengan syarat ini tuh sebenarnya harus sudah rupture of membrane, terserah dia SRM atau ARM.
Fisiologinya synthase in hypothalamus, episodic release from ini you can answer, you can read this one actually. Ini tuh fisiologi si oksitosinnya ini berjalan dari otak kita, terus dia merilis si posterior pituitary gland, habis itu dia merangsang si otot untuk berkontraksi, lembut intinya. Oke, clinical application role untuk sintosinon, dia kalau ngomongin sintosinon, oksitosin itu sama aja ya, sama intinya. Nama obatnya aja, nama merek. A powerful uterotonic agent use post RM nih. ARM, artificial rupture of membrane. Oke. Setelah itu, kalau misalnya di SRM juga nggak apa-apa. Do not use alone for IUL or use RM plus oxytocin as a primary method unless PG itu specifically contraindicated. Jadi nggak boleh langsung alatul kita si oksitosin ini. Should be kalau dia tuh gagal atau fail si PG itu dulu, dinoprogesteron dulu. Tapi kalau misalnya dia dengan contraindicated pakai ini dan harus oksitosin, ya udah maafin muskil. The temporal mandate, there must be interval of at least 6 hours between the administration prostaglandin and the commencement of an oxytocin infusion. Ya setidaknya ada jaraknya 6 jam lah langsung. Nggak boleh alatul gagal nih dinoprogesteron, ya udah langsung augmentation. Oke, the oxytocin titration kurvanya protokol administration via slow infusion maximum rate 0.02 unit oxytocin per minute. Jadi kalau di labor and delivery itu kita punya tabelnya. Di menit ke-6 kita berapa, di menit ke-12 berapa, di menit ke-24 berapa, di menit ke-36 berapa, ada tabelnya. Jadi kita tinggal increase saja, dia menggunakan infus pump ceritanya kan. Jadi kita increase saja. 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit. Pokoknya ada ininya. Anyway, ini enggak yang penting-penting banget. Dan dia enggak kayak nanya di soal tuh kalau di menit ke-32 harus berapa tetes gitu. Enggak sih, enggak. Oke, pharmacological comparison matrixnya. Jadi prostaglandin itu atau PG itu dengan oksitosin kita bandingkan. Classification-nya dia itu untuk cervical ripening agent. Jadi untuk mematangkan cervix. Yang ini powerful uterotonic. Active agent-nya apa? Dia punya dinoprogesteron, ini punya sintosinon. Route of delivery vaginal, biasanya tablet, gel, all pressure infonic. Biasanya kita menggunakan slow intravenous IV infusion ya. Kayak yang tadi aku bilang, kita tuh punya infus pump, kita masukin misalnya dapat 5 unit gitu ya. Dapat 5 unit. Nah, ya udah di setiap 12 menit pokoknya ada tabelnya punya kita itu. Nah, misalnya udah 12 menit kita increase lagi menjadi 36 GTT-nya gitu ya. Terus di menit ke-24 belum ada perubahan, kita increase lagi menjadi 38 gitu. Oke, timing and pacing. 6 hour assessment interval or 24 hours continuous. Treated upward every 30 minutes. Standalone usage primary method of IRL. Do not as primary method. Ya iyalah. Nah, ini primary banget. Effect of lactation itu negligible, nggak ada hubungannya sih. Interface with physiological of lactation biasanya karena ngerasa nyeri sih. Mandatory monitoring and fetal well-being. VG itu monitoring. Protokol initiate continuous electronic fetal monitoring when contraction begin. If CTG is confirmed normal, all forfeiture. Reassuring event can be discontinued. Kalau sudah non-reassuringnya udah berarti kita discontinue si ininya ini. 3. Switch to intermittent auscultation unless clear indication require otherwise. CTG. Pokoknya ini berhubungan dengan CTG karena ya namanya dipaksa buat lahir pasti ada problem lah. Oxytocin monitoring protokolnya requires continuous CTG to ensure fetus is not compromised by inducing contraction ya. Makanya kita kalau ada dengan oksitosin terus CTG-nya become late deceleration or variable deceleration, kita apakan? Kita stop the oxytocin first. Okay. The limit of technology, CTG only show frequency, mandatory action. The midwife must continue to palpate the uterus accurately, assess the length and strength of contraction.
Adverse event and risk profile-nya. PG itu specific risk-nya itu bisa menyebabkan placental abruption, premature separation of the placenta ya. Yang kedua itu pulmonary embolism karena blokade, dia ngeblok si one of the pulmonary artery. Share IUL risk, dia uterine hyperstimulation menjadi hypertony, excessive uterine activity namanya ya. Fetal hypoxia and asphyxia, compromise oxygen supply to the fetus, amniotic fluid embolism atau AV, but rare but severe complication. Terus uterine rupture rare, 0.3% until 7%. Rare memang jarang tapi ya tetap aja risiko ya. Risk increase significantly in women with uterine scar. Ya apalagi yang tolak ya. Try of labor after cesarean atau VBAC, vaginal birth after cesarean. Oxytocin specific risk. Fluid retention due to antidiuretic effect can lead the hyponatremia, postpartum hemorrhage. Ya karena biasanya kalau dengan oxytocin ini kan dia bisa aja hyperstimulation during oxytocin given gitu ya. Jadi after baby deliver itu tuh uterinnya itu udah lumayan capek, makanya di postpartum sering high risk for atony uteri. Interference with the initiation and maintenance of breastfeeding may disrupt a natural hormonal process. Okay. Synthesis the complete IUL pathway. Clearance, confirm indication, check hard stop, confirm indication. Okay. Habis itu kita assessment. Berapa sih skornya Bishop score ini? Modify Bishop score to evaluate cervix. Habis itu cervical membrane sweep, kita sweeping ya, sweeping. Apalagi ini di 40 sampai 41 weeks atau more than 40 weeks itu kan udah post term ya. Habis itu mateng lah si cervixnya, ripening. VG itu cycle on dari 0 hour sampai 6 hour, kan kita di sana tuh jamnya pakai jam militer ya. 0 hour sampai 6 hour. Oke, 3 mg or 2 mg at 0 to 6 hours or 10 mg langsung untuk 24 jam tapi ya. The bridge mandatory 6 hour gap. Kalau udah 6 jam gapnya, spare waktunya, ya baru kita induksi dan RM, artificial rupture membrane, baru kita oxytocin dengan IV infusion. Inilah pakai kita infus pump supaya nggak kelebihan. Okay. While utilizing the present signs of IPM and titration itu GTT ya, intinya jumlah tetesnya. The midwife must use art making a holistic assessment of the woman has respond to the process and her going needs. Okay, so finish about induction of labor. Buat teman-teman, if you still any doubt, kalau masih tetap bingung, you can texting me dimanapun itu. And see you dengan kabar baik. Semoga kalian pas, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.